ये लो ना, अच्छा है। कोई कटा पटा नहीं, कुछ नहीं। हाँ? এটা বেশি বড় आराम से आएगा, आराम से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। ये आपका हो जाएगा। এটা कितने हो गए? कितना रुपये? 100 का है। हाँ 100 का 100 हाँ এটা 30 का है। बबल हाँ बबल्स देखिए बबल गन भी है, बंदूक वाला है यहाँ पे। ये मतलब कि ऐसा नहीं करेगा। निकला এটা কি করেगा এইটা এভাবে नस्बे करेगा, हवा बहेगा तो। এটা কত? ओ 150 का है। না ले लीजिए, कम कर देंगे बोलिए। 50 होगा শুধু 50 100 होगा। হ্যাঁ छोटा वाला ले लीजिए, ये वाला না এগুলো আমি दुकान में देखिए। देखिए भैया खत्म टाइम हो गया ना। मिल गया तो पकड़ो, नहीं पकड़ेगा उठेगा। हाँ ये तो अच्छा है।
टाइम ना नहीं है जो ठंडा है बहुत ठंडा है भाग गया टाइम अच्छा सुबह में 8 बजे है ना इधर ना दो सब हम बोले ना इधर सब दो और इधर तान ये तान है इधर और तान है जरा इधर अलग की दुकान अलग सा दुकान है ये भी सुना बच्चा बोला या आगे वाले तो मतलब मंगा ये भाई भाई ये कितने होगा? Lihat nilai siap lomba kacang cik. तू दिएगा? Coba canda pak. Berapa? Apa mendekat cuma? कितने रुपए? सन स्पा कितने रुपए होगा? 10 रुपया Kena minat 10 रुपया ना? পাওয়া যাবে এটা তোর বোন মানে এই যে এটা আমি যে কোনো জায়গায় এনে রেখে দেখাস আমি তৈরি করে দেবো মানে বৌদ্ধ সেট সুদা সেট প্রাইস 50 রুপিস এই বৌদ্ধ সেট হ্যাঁ বাট এটা তুই আঁচাতে পারবি না যা ক্যামেরাটা পড়ে যা ওকে যাও না আগে বেরো করতে পারছি না আমার কোথায় রাখ দাদা ম্যাগনেট আছে লাগাবি কি বাড়িতে আমি অর্থনীতি বলি না দেখাবো পা দিয়েছে কাইটটা ফেলে মাথা দিয়ে বেরোতে হয় ঘর থেকে লোককে বলে বলে জিনিস আনানো যায় না যাকে বলছি তার দিন ঘুরে গেছে ওই সাইডে নেই হয়ে গেছিল ইচ্ছা দেখো বুঝতে পেরেছি ওই সাইডে নেই বলে দিতাম এবার যেরকম বলেছি ওর নামটা কি ড্রাইভারটা বললো বেরিয়ে গেল তারপর থেকে আমাদের আর টুকটাই গেছে বলে ভাবলাম আমি বুঝি করেছি বুঝলে আর সিগারেট ফিগারেট কিনে রাখার জন্য হ্যাঁ স্কটল্যান্ড অফ ইস্ট হাত পায় না কম ওই যে প্যাকেট মনে এটা কিন্তু আরো দারুণ ব্যাপার দারুণ এটা তো শুধু রাস্তাতেই পারবে না 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 ওদের এমনি তো আনা যাবে না দেখবে যে দেখার জন্য ये वाला चॉपस्टिक सेट कितना 100 এটা कितने रुपए? 350 350? Oh shit! Trong dari kan ni. Kemla tu tak boleh lagi lah. আমি এটা গিয়েছিলাম ওটা ওনার গায়ে das. Sama Zat.
हाँ है 4.5 रुपये आ रहे हैं रास्ते देखने की नानी आया कब खा था अगला जब तक रहा तब तक मगले चला था